ሰላም ሰላም አሸማ አከም ጅርት ነገ ኬሰኒ በያላ ጀራ ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ብዙ ይበለኔ በዛ ባለንበት ሰላም ለሀገራችን ሰላም ለሁላችን ሰላም ይብዛልን። ሰላም የበለጠ ምን አለ ብላችሁ ነው? አከም ጅርት ነገ ኬሰኒ በያላ ነገኝ ጃለላ ነው ፋባያቱ ወንት ነገ ቻሌንጅሩ ከነገ ሰዓት ነኑ ጌሴ ገለኒ ሳገው ዴብኔ ማለት ድፍኔ ጀራ ተመልሰን መተናል። እንደምታው እህታችን አሁን አገር ከገባች ይኸው እዚህ ደርሳለች። አገር ውስጥ ገብታ ማሳቄ ላይ እየሄደች እያሳየችን ነው። እህል የናፈቀ ገጠር የናፈቀ ማሳ የናፈቀ እያለች ቪዲዮ እያሳየችን ነው። ያልናፈቀ ማን አለ? ሁላችንም ናፍቆናል። ያልናፈቀን ማንም የለም። akkuma argitan waleen teenya biyya galtee eenyu namni biyya yaade namni yaadatan namni yaadan jirtu mee ilaalaa maal dhabde biyyattiin teenya Oromiyaa keessa maaltu hin jirre wanni waan hin jira nuti cufataa kana nutti godhaa kana nyaatiin kan akka waan arginiin beeyne jecha biyya Oromaa keessatti osoo nyaatiin agabuu teenna taa'aa dalagaa nuti arti jennee dhufne biyya keenyatti osoo dalaynee osoo hojjanne ዋኑማን ኑንተር hinjiru jechaadhaan ቪዲዮ ኑፍ ገለክስቴርቲ ሜካ ቪዲዮ ይሽዳወኝ ወልታኝ እሺ የሷን ቪዲዮ ተመልክተን እንመለስ እንዴት እንደሚያምር ለማለት አንድ ላይ ብናይ አይሻልም? አዲ በጣም ትመጣ Warna kamadiyachi barbaadan foota ibana anno kan inde hadu mudda karaa yoon bade nagalchi dorgotoota karaa badu kiyya gannasu nagalcha ne deemu wala deema kana marra jalqabe inuman deema foota ni deemna warri deemu kadhata warri achi dinaa keessatti mari warroonni ala dharraa Abba, akam, Najma, maalo jettu, reettu, bas goga zota, anti, jarkaan illee baasanii illee warri dhiiraaf gogan isaan namaa waraabu, maqaan fidasnee. Uruj. ይመስገን ስተታ እግዚአብሔር ይመስገን ያገራችን ገለኒ ሲያገው ዋቀዮ ገለኒ ሲያገው ኤጋ ኢሺን ብየ ገልቴ አከት በሬዴ አከት ፋያምቴ ብየ ኦፊ ኬስ ገዲ ባቴ አዴማ ዮን ቪዲዮ ኑት አገርሲስቱ ሃለ ከናን አከም በሬደምቲ ኒያርጊተን Iddoo isiin keettee maartu bareeduma biyya teenya kana nuti bareeduma jennee osoo waan jennin osoo ilaalee dhufne እንግዲህ እንዳያችሁት ቪዲዮውን እንደተመለከታችሁት በጣም ደስ በምን እየሄደች እኛ ከዚህ ስንገባ ምን እንስራ እንዴት እንሁን ምን እንሁን በማለት ማላ የጠፋበት እና አላማ የጠፋበት አላማ የሌለ አላማውን ሳይዝ የሄደ አላማውን ሳያሳካ አላማዬን ማሳካት አለብኝ የሚባል ሐሳቡ የተምታባበት ምን ይሰራል ይገባል ምንም ሳይል ተመልሶ ወዴት ወደ ስግደት እንደዛ እንዳንሆን በማለት ሐሳቧ እያከፋፈለችልን ነው። ከዛ ደግሞ ስትሄዱ ምን ተሸክሜ ልምጣ እንዴ ልሁን ከዛ እዚህ ስትመጪ ደግሞ ለእከሌ ምን ልስጣ ለእከሌ እንዴ ልሁን በምን አትበሉ ለራሳችሁ ኑሩ እያለች ሐሳቧን ግልጥልጥ
እያረገችልን ነው። እንደው በኦሮሚያም ለማይሰሙት እኔም ወዳቸው እኔን የሚወዱኝ እኔን ምንድነው የምታወሪ እስቲ ጣል አድርጌ አማርኛ አንዳንዴ ለምሉት ነው የሰራውላችሁ። ውድ እህቶቼ፣ ውድ የሀገሬ ህዝብ እንግዲህ አንደኛ ደግመንም ባናወራ በሰላም ገብታ እንደዚህ አገሯ ላይ ማዝናናትና ከቤተሰቧ ጋር ተገናኝታ ማለቷ ራሱ እኔ በጣም ደስ አለኝ። በጣም ደስ ይላል። አንድ ነገር እኮ ነው አገርሽ መግባቱ ራሱ በሰላም በወጣሽበት በምንም ሳትጎጂ ቤተሰብሽም ሳይጎዳሽ ባለቤት ካለሽ ባለቤትሽም ሳይጎዳሽ እሷ አሁን በጥሩ ሁኔታ ነው የተቀበሏት ቤተሰቧ ባሏ። እንደው እንደዚህ የታደላችሁ ይኖር አሁንም ይታደልብሽ እንላለን። እንደዛ ነው አንድ የሚባለው ወይስ ተሳሳትኩት? አማርኛውን አወለጋገጥኩት እንዴ? ኤጋበለየን keenya akkuma argaa jirtanii waliin teenya akkuma argitan haalli isiin akkaataan isiin itti jirtu hedduu namatti tola. Dhugaa dubbachuuf taatee bu'aa ceesan hunda keessa darbitee ishiin biyya galtee haala kanaan biyyattii keessa adeemaa Oromiyaa keessa daawwataa haala kana yogguu viidiyoof nu galchistu galteellee hin banne ani wani tokko faana dinqisiisusu nagaan galtee hin banne nama koo fakkeenya ta'uun qaba haala hojjechuu akkatti biyyattii bareeddu tana kan jiru jechuudha. Sadaffaadha. Gara yaada ishiin dubbattetti akkuma viidiyoo ishii dhageeffattanitti maal fidee dhufaa maal qabadhee dhufaa nama kootii kadha dhufee na laaluu fira koo maali jettee hin dhama'in jetti. Of ta'ii jiraadhu hin dhama'in waan qabdurraa buna dhaabiif nama silaaluu dhufe buna dhaabiif geggeessu ofirraa maal kennuuf maallaqa qooduuf deemuu eddamu maallaqa teettee guuraa akka baalatti turtee geessite kana maallaqa qooduuf eddamu maal qooduuf eddamu. Kanaafuu hundaa'uu daara baasa jettee osoo hin taane buna dhaabdee fi kolfitee wajji taphattee yaada wal jijjiirtee geggeessuudha malee kana uffisee kana godhee akkas godhee jechuu kan achumatti ofirraa gatisiin jechaa jirti. Baay'een keenya ni dhiphanna. Ikalee kiyyaa maalii kiyyaa maaloo kiyyaa akkam godhaa maal godhuuf maal hojjedhuuf jenna jechuudha. Akka isiin yaada ishii nama kaastee dubbatte irratti jechuu hin qabnu. Nuti akkamitti akka finne harki keenya nu citee qaamni keenya nutti osoo hin toliin osoo waa takka keessa hin ta'in nuti iddoo tana jiraannee yeroon asii namaaf kan dhiphannu ibaluu koo akkasii koo maalii koo yookaan jettu taate yoomumaa ati daaran baatu kan jedhu namaaf dhiphachuu hin qabdu. Buna danfisii akka nama tokkotti wajji kolfii taphadhu haasa'ii geggeessi keessummaa silaaluuf dhufellee kan jedhu yaada ishiin kaaste jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yaada ishiin nu kaaste irratti akkasumas immoo baadiyyaa keessa deema ijoollee maal dalagan yaada kan jedhullee ijoollee wajjin horii eeyina kan jedhan horii eeyina hojii jedhanis immoo duraan yeroon horii tiksee horii eeguu ni yaadadha jechuudha. Baay'inaan ani qalamee eegamidhaan hangas maraa miti horii nan sodaadha nama nyaatan horii. Akkasiin jedha egaa walee keenya sitti haa tolu viidiyoo kan kee arginee haala faanaan itti fufisiin jedha jabaadhu dhugaa dubbachuuf ani hedduun sitti gammadeera. Hedduun nama boonsita hedduun nama jajjabeessita haaluma kanaan itti fufisiin jedha buleetii yaa qaalii hayyi. Nagaannaaf tura waan na dhageeffattanii ani mishaadha. Egaa namoonni mishaaf maatii kana haarawaa taatanii mishaatu bi viidiyoo addaatti faa isiniif dhuftiidha. Haalan mijatuu didee tarii biyyallee galtee isin bashannansiisuu dandeessi. Like, share, subscribe gochuudhaan gara mana isii dabalamuu hin dagatinaadha. Isiniin jedha hayyee nagaannaa tura. Hanga viidiyootti walitti dachaanuuf jechuudha. Bye bye. Isin jaaladha. Oduu sitti baay'ise.